लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, आपके सामने पेश है न्यू काली माता स्पोर्टिंग क्लब पेजेंट। अरे भाई ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। लीजिए एक और तगड़ा, तगड़ा नहीं महा तगड़ा। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাধবপুর 27শে আষাঢ় শ্রী শ্রী কালী মায়ের পূজা উপলক্ষে সবারে করি সাদর আমন্ত্রণ। এই কদিন ব্যাসের তালে তালে ইয়াং বন্ধু ও বান্ধবীদের নাচাতে নিউ কালী মাতা স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেরা নিয়ে আসছে দৌড়নি মিউজিক। बेटा ये तुम सबका बाप आकाश स्टेटस प्रॉम